السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم قناة مريم تعليمية. اليوم سنعمل مع بعضنا مراجعة للسنة الأولى متوسط في مادة اللغة الفرنسية للسنة الأولى متوسط. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire une révision de français pour le cycle moyen. Alors c'est parti, on commence. نبدأ على بركة الله بسم الله. إذن alors عندنا le texte. Pourquoi se brosser les dents? Se brosser les dents permet de les garder et d'avoir la gencive en bonne santé. Les dents, à partir du moment où on les utilise souvent, s'usent et s'abîment. Il faut donc les brosser pour éliminer la plaque dentaire. Si on ne brosse pas les dents, on risque d'avoir une carie. Une carie est un trou qui se creuse dans la dent. Les bactéries s'y logent et sécrètent de l'acide. Si elle n'est pas soignée par un dentiste, la carie évolue en un abcès. Pour éviter les caries, il faut bien se brosser les dents, surtout le tour de celle-ci 3 fois par jour pendant 3 minutes et d'éviter de manger trop de sucre. Alors, les questions. Alors, question, compréhension de l'écrit. 1. Choisis la bonne réponse. Ce texte est de type informatif, explicatif ou narratif. Dans ce texte, on parle. Choisis la bonne réponse. Dans ce texte, on parle des microbes, du brossage des dents, du lavage des mains. Les bactéries, ce sont des bonbons, des sucreries, des microbes. Comment se nomme un trou dans la dent? Relève du texte à définition. Cherche dans le texte le synonyme du verbe se débarrasser. Réponds par vrai ou faux. Se brosser les dents permet de garder toutes ses dents. Il ne faut pas se brosser les dents après chaque repas. Trouve dans le texte une proposition subordonnée relative. Mets les verbes mis en parenthèse au présent de l'indicatif. Les médecins conseillaient les enfants de se brosser après chaque repas les dents. Mon frère et moi ne respectaient pas ces conseils. Situation d'interrogation. Complète le paragraphe avec les mots suivants. Microbes, éviter, tous, malade, main, malade avec S. On se lave les pour éliminer les qui se transmettent facilement d'une personne à une autre. Il faut se couvrir la bouche et le nez quand on éternue. Cela nous permet d'éviter de tomber et de rendre les autres. Voilà. إذا نحن نشرح النص. Alors هذه مراجعة لكم باه كما نقولوا في الفرض. هذو اليامات على بالكم نهار الاثنين نبداو بالفروض. Alors هذه مراجعة لكم. J'espère تشتركوا في القناة. Alors, se brosser les... Pourquoi se brosser les dents? يعني لا نغسلوا أسناننا. Se brosser les dents permet de les garder et d'avoir la gencive en bonne santé. يعني كي تغسل أسنانك تقدر يقعدوا لك كما نقولوا بيان. كما نقولوا واحد كي صغير ولي دون تاعو تنحاو وعاودوا يطلعوا واحد اخرين يقعدوا دائما بلانش زينين ما فيهمش السوسه ولا حاجه. Et d'avoir la gencive en bonne santé. La gencive يعني تقعد en bonne santé. Les dents, à partir du moment où on les utilise souvent, s'usent et s'abîment. يعني كي نستعملوهم بزاف يسوزوا يصابيم يعني يوليو يصابيم. Il faut donc les brosser pour éliminer la plaque dentaire. يعني لازم تغسلهم باه éliminer la plaque dentaire. Si on ne se brosse pas les dents, on risque d'avoir une carie. Une carie est un trou qui se creuse dans la dent. إذا la carie هي السوسة. باه نجنبوا أن عندنا une carie est un trou qui se creuse dans la dent. يعني la carie هي كما نقولوا un trou يجي في الأسنان تاعنا. Les bactéries s'y logent et
secrètement de l'acide. Si elle n'est pas soignée par un dentiste, la carie évolue en abcès. يعني كان ما نعالجوهاش مع الدنتيست مع طبيب الأسنان la carie évolue يعني تزيد حتى يوليو أسنانك مش كحل. Pour éviter les caries, il faut bien se brosser les dents. يعني اللي كان جنبو السوسة لازم نغسلو أسناننا surtout le tour de celle-ci 3 fois par jour يعني 3 مرات في النهار pendant 3 minutes في مدة 3 دقائق et éviter de manger trop de sucre et نجنبو أن ناكلو بزاف السكر. إذا نحو compréhension de l'écrit. Ce texte est de type شوفوا les enfants les amis في الفرض من الامتحان كي يقولك في الفصل الأول هذا كي يقولك شنو هو لو تيب دو تكست ولا دو كوا parle le كاتب على ما يتحدث toujours ديرلو explicatif دائما ما تقولي ما نقولك دائما ديرلو explicatif. 2. Choisis la bonne réponse. Dans ce texte on parle يعني في هذا النص نتحدثوا A. Des microbes. B. Du brossage des dents. C. Du lavage des mains. يعني في هذا النص على واش نتحدثوا. كان ما يمدلكش العنوان صح تشوف في السطر الأول se brosser les dents معنات باللي هو يتحدث لنا على le brossage des dents. Comment se nomme un trou dans la dent. فنقولوا le trou dans la dent. شوفوا لهنا عندنا سطر هنا الأخير تاع الفقرة الثانية une carie est un trou qui se creuse dans la dent يعني كيف نقولوا le trou هي نقولوا une carie. سوسة relève du texte sa définition يعني قال لك استخرج من النص تعريف نتاع la carie. la carie إذن دائما باش تستخرج كما نقولوا la définition تروح تشوف وراها A ومعاها une carie. زعما قال لك هو استخرج الديفينيسيون تاع اون كاري تروح تشوف اون كاري وتشوف او اس تي ولا كونسيست ا اي ولا كونسيست ا. donc une carie est un trou qui se creuse dans la dent. une carie est un trou qui se creuse dans la dent. لهنا ما كفاتنيش برك البلاصه. 4 cherche dans le texte le synonyme du verbe se débarrasser. قال لك شوف في le texte le synonyme كما نقولوا مرادف تاع se débarrasser وراهي نحوسوا عنها débarrasser معناتها ينزع. إذن هاهي éliminer نكتبوا éliminer. répond par 5 répond par vrai ou faux. se brosser les dents permet de garder toutes ses dents. نشوفوا السطر الأول se brosser les dents permet de les garder صحيح معناتها vrai parce que قال لك se brosser les dents permet de garder toutes ses dents. B. Il ne faut pas se brosser les dents après chaque repas. Faux. هذه باينة. لا لازم تركزوا على il ne faut pas. قادر يقولك il ne faut pas في جملة غلطة وقادر يقولك il ne faut pas في جملة صحيحة. زعما يقولك il ne faut pas manger trop de sucre. 6. Trouve dans le texte une proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative هي ال PSR وهي تبدأ من كي وتروح. هي بصح كي أيوه. Alors la proposition subordonnée relative هي تبدا من كي حتى لو بوين. ما تقولوا ليش فاصله حتى وكاينه فاصله اقعدوا سطروا ولا ديروا كادر حتى لو بوين. اذا نحوسوا لهنا عندنا كي سو كروز دان لا دان يا كي مدلك هكا ديرلو من اون حتى لو بوين. اذا نكتبوا له اون كاري تان ترو كي سو كروز دان لا دان. 7. Mets les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Les médecins conseillaient les enfants de se brosser après chaque repas les dents. Les médecins عوضوها il avec S. il avec S هو synonyme le verbe تاع il avec تاع les médecins هي ENT نقول لها terminaison تاعها ENT. إذا نزيدو ENT نحيو ER نزيدو ENT. Mon frère et moi ne respectaient pas ses conseils. إذا mon frère et moi على شكون هذا mon frère et moi يعني أنا وأخي. إذا مش vous مش il avec S
نو علاه خاطركش ما نقدرش نقولوا vous respectons vous يعني mon frère et moi vous مش انتم نحن في العربية نقولوا لها نحن. إذا هي مع ال ONS. إذا après عندنا situation d'interrogation قالك complète le paragraphe avec les mots suivants: microbes éviter, tous malades, même malade avec S. On se lave quoi, les mains pour éliminer les microbes qui se transmettent facilement d'une personne à une autre. Il faut se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue. Cela nous permet d'éviter quoi? De quoi? Nous permet de quoi? D'éviter de tomber quoi? Malade sans S et de rendre les autres malades avec S. يعني الآخرين مع أمراض. إذا إلى هناك خلص الفيديو نتاعنا اليوم وبالتوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأتمنى أن هذا الفيديو عجبكم. والسلام عليكم.